हो मनीस गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, डीजीपी बाबा लोक कुमार, एसपी साउथ बाय सुनीता सावंत, डीवायएसपी संतोष देसाई, हाजीर आशिल्ले सगळे पुलीस पर्सनल, आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे काउन्सिलर, आदले काउन्सिलर, सगळे ज्येष्ठ नागरिक आनी जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनो, आमी जेन्ना सरकाराचे जेन्ना आमी असेंब्ली चलता तेन्ना सरकार उलयता ईज ऑफ डुईंग बिजनेस. आज हे जे आमी पुलीस स्टेशन हातान घेतात बांदपाक इज अबाउट ईज ऑफ लिव्हिंग. एक म्हणल्यार सेक्युअर लिव्हिंग. हे पुलीस स्टेशन आमी ताकतिकेन तेन्ना जेन्ना हांव सरकारान भितर सरिल्लो तेन्ना ताकतिकेन हे पुलीस स्टेशन आमी केल्लें एक फास्ट ट्रॅक कितें तरी अचिवमेंट म्हणून दाखोवंक. सो तें करतना बिल्डींग रेट्रोफिट केल्ली आनी बिल्डींग तशी सेफ नाशिल्लीच, पूण जाता तितलें बेगीन एक पुलीस स्टेशन सुरवात करतले. एक लॉंग पेंडींग डिमांड हे फायलीचें भितून जर आमी ओरिजीन पळयलें जाल्यार डेट ऑफ प्रपोजल 8/1/2013 आहा. म्हणजे एक वर्स हांव आमदार जातकर हांवें हो प्रपोजल सुरवात केल्लो. आज आमी 2024 आहा, म्हणजे 11 वर्सां जालीं तें काम जावपाक फायनली. सो अशेंच जाता तें, पूण नॉर्मली हें काम करपा खातीर एक फॉलोअप जाय पडटा आनी हो फॉलोअप आमी केल्लो आहा. सो 2013 जो एक प्रपोजल फुडें गेल्लो तो प्रपोजल आज आमचें स्वप्न साकार जाता. हें जातना आमी चिंतता तें अशें की तातूंत कंपेरान सांगलें की जीम आसा आनी कितें आहा म्हणून. म्हाका म्हजो तरी विचार आसा की CCTV कॅमेराज सगळ्या कडेन आसूंक जाय आनी हे आसतकर एक म्हळ्यार रोड ट्रॅफिक डिसिप्लीन आनी सेक्युरिटी हे दोनूय जाता. सो एक फ्युचर रेडी फातोर्डा म्हणटा तें आमी आमच्या इलेसांवान लोकांक आमच्या मॅनिफेस्टोन घाल्लें की फ्युचर रेडी आमी जातले म्हणून. फ्युचर रेडी जावप कशें? फ्युचर रेडी जावप ही टॅक्नॉलॉजी हाडूनच. थंय वशिलो चलूंक जायना की बाबा आपूण एक 2 पेग मारून गाडी चलयतना धरलो जाल्यार आमदाराक फोन मारतलो आनी सुट्टलो म्हणून. थंय तें जावंक जायना. कॅमेराचेरूच तुका जेन्ना तूं क्रॉस करता वो तूं फास्ट वता वो तूं हेल्मेट घालना जाल्यार तुका तालाव तसोच लागू जाता. खूब आमदार अशे आहा की ते म्हणटा आमकां ट्रॅफिक सेलूच नाका म्हणून आमच्या मतदारसंघात. हांवें मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें तें थंय नाका जाल्यार आमकां हांगा दिवचें म्हणून. आनी हे नवे बिल्डिंगेन ट्रॅफिक सेलूय जातलें. हे नवे बिल्डिंगेन एक कमांड सेंटर जातलें जंय ह्यो सगळ्यो CCTV ज्यो लायतले आनी हांव आतां फॉलोअप करीत रावतलो की CCTV आनी आमचे पूर्ण मतदारसंघान येवचे म्हणून. हे जेन्ना CCTVज येतले ताका एक कमांड सेंटर जाय पडटलें, ताका एक SOP जाय पडटली, म्हळ्यार कोण तें मॉनिटर करतलो. काल म्हाका जेन्ना संतोष इनवायट करपाक आयलो ताणें म्हणलें ना हें कलेक्टर करतलो म्हणून. कलेक्टर एक करून फावना, हें एकूच पुलीस डिपार्टमेंटा कडेनूच आसूंक जाय. आनी हें सगळें जातकर नेक्स्ट म्हणटा तें म्हाका दिसता की आमी एक बरो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आमचो फातोर्डान इवॉल्व जावपाची गरज आहा. सगळे लोक सादे बाजारांत भितर वतना गाडयो घेवन वतात, लास्टाक पार्किंग नासता. रस्ते आमी वायडन केल्यात पूण वायडन करून रस्त्याचेर पार्किंग जाता. हें जावंक जायना. हें सगळें जर वतलें जाल्यार एक खूब मेजर्स घेवचे पडटा. तातूंत एक मेजर हो आहा की पुलीस स्टेशन जावप, पुलीस इक्वीप जावप आनी पुलिसांक आमकां सवलत दिवप. फातोर्डा म्हणटा तें एक रुरल अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय शेती आसा आनी जी एक इवॉल्विंग सिटी कशी आहा. सो ही रुरल अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी आज एक सिटी जाल्ली आहा. हांगा आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग आसा, आमकां सिवरेज अंडरग्रावंड ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा. सो म्हाका दिसता एक नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन म्हणून आतां मुखेलमंत्री PWD मंत्री आसा आनी नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन कंप्लिशनाक पाविल्ली आहा. ही जेन्ना जातली म्हाका दिसता आमी पयलीच सिटी अशी गोंयांत आसतली जंय अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी आनी अंडरग्रावंड सिवरेज आमचें कंप्लीट जातलें. तातूंत एक पुलीस स्टेशन येता आनी पुलीस स्टेशन येवन आमी मॉनिटर करतात की सगळे लोक आतां कितें जाता मडगांव आनी फातोर्डा. चिराग नायक आतां म्हाका दिशिल्लो ताणें म्हणलें हें ओल्ड दिल्ली आनी न्यू दिल्ली म्हणून तें कंपेरिजन केल्लें. म्हणटकीर लोक आतां बिल्डर जे आहात ते फातोर्डान बांदतात आनी मडगांवचे लोक पसून फातोर्डा रावपाक येवपाक लागतात. हे लोकांक सिक्युरिटी दिवंक जाय, हे लोकांक एक ईज ऑफ लिव्हिंग दिवंक जाय आनी हे ईज ऑफ लिव्हिंगा खातीर हे पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता एक स्टेप आसतलो, पयलो स्टेप आसतलो. कॉन्ट्रॅक्टर आहा दिल्लीचो पुलीस स्टेशन बांदपी
एस्टेक इंडिया प्रायवेट लिमिटेड म्हणून. प्रपोजल ओरिजिनली आमी संडे डायलॉग्स म्हणून केल्ले. हे दिसांनी हांव मुखेलमंत्र्याक कळपा खातीर सांगता, संडे डायलॉगाच्या मागीर ही आमचो असो एक व्यू आयलो की पुलीस स्टेशन केलां, पूण हें पुलीस स्टेशन केन्नाय पडूंक शकता. सो इनिशिएट आमी करुया म्हणून. हें लोकांचें एक सजेशन की पुलीस स्टेशन जावंक जाय नवें म्हणून, आनी तें तशें जाल्लें आनी तें आतां फुडें पाविल्लें आहा. हें 3दा टेंडर जालां, 3दा कोण येवंक ना, टेंडराकूच येवंक ना. 3दा टेंडर जावन आतां वर्क ऑर्डर एक 12.5 कोटीची वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा. पुलीस क्वॉर्टर्स हें तशेंच एक 7 कोटी 20 लाखाचें काम, हेंय बी 3दा टेंडर जाल्लें आहा. आनी एक गोंयकार प्रिमियर बिल्डर म्हणटा पणजेचो, ताका हें काम दिल्लें आसा. सो दोनूय कामां म्हाका दिसता बेगीन तर जालीं. आनी एकल्यान म्हाका कोणें सांगलें की केप्यां पुलीस स्टेशन, केपेंचो जेन्ना आमदार डेप्युटी CM आशिल्लो तेन्ना केप्यां पुलीस स्टेशन हातांत घेतिल्लें म्हणून. तें बरें वयर पावलें आनी तें थंय थंड जालां म्हणून. तशें बी जायत तुजें म्हणून. सो हें हांगा आमी तशें जावंक दिवचें ना. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक पूर्ण सपोर्ट दितले, आदार करतले, आनी आमकां कांय च्या पाणी ताजे कडच्यान कांय नाका. एक बरें कन्स्ट्रक्शन, गूड क्वॉलिटी कन्स्ट्रक्शन ताणें दिवचें. हें जर दिलें जाल्यार सगळ्यांक बरें जातलें. आमचे फातोर्डा मतदारसंघात खड्डे, रस्त्यार खड्डे ना. हे कित्याक ना ते तुमी मागीर मुखेलमंत्र्याक सांगल्यार जाता. थोडेच मतदारसंघ आसतले जंय रस्त्यार खड्डे ना आनी सरकाराक जे 16,000 रुपया मोडचे पडटा एक खड्डो रिपेर करपाक, तो हांगा पडना. कित्याक आमी कोणा कडच्यान कांय एक्सपेक्ट करना, बरी क्वॉलिटी एक्सपेक्ट करतात आनी बरी क्वॉलिटी आमचे लोक आमकां हांगा दितात. सो हांव परतेन आनी एकदां मुखेलमंत्र्याक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें जें कितें हें आमकां सँक्शन बिंक्शन दिलां, हें सँक्शन दिवप आनीक हांव एक वोकल सरकाराचो क्रिटीक आसतना दिवप म्हणल्यार एक भशेन सबका साथ सबका विकास हें फुडलें हांव कांय उलोवंक सोदना, तें तो सांगतलो. पूण ताका म्हाका दिसता व्हडल्या मनान आमी देव बरें करूं म्हणपाक जाय. कित्याक हें सगळें गोंयभर डिवेलपमेंट जावंक जाय, गोंयांत सगळ्यांक बरें शासन दिवंक जाय आनी ईज ऑफ लिवींग दिवंक जाय. हें दिवपा खातीर तोय ताणें फातोर्डा खातीर आदार केला म्हणून ताका देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळे हांगा आयले, म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. फातोर्डा आमचे पुलीस क्वॉर्टर्स हाच्या फावंडेशन स्टोनाच्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर आसात फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय, आमचे DGP आलोक कुमार, SP साउथ सुनीता सावंत, आमचे PWDचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर्स, बाकी फातोर्डांतले म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, फाल्यां 15 ऑगस्ट. इन एडवान्स तुमकां 15 ऑगस्टाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आयज 14 ऑगस्ट विभाजन विभीषिका दिवस, म्हणजे द पार्टिशन डे. आमच्या देशाची फाळणी इंडिया आनी पाकिस्तान ह्या 2 देशांनी जाली आनी कालांतरान ती 1971 3 देशांनी जाली. बांगलादेश जालो आनी आज पुराय भारत देशाक आनी जगारूय खबर आहा की जे पाकिस्तान आनी बांगलादेश जाले ताची स्थिती कितें आसा आनी खंयच्या वाटेन वचूंक लागल्या हे सगळे देश म्हणजे जग पळयता. आमी पळयता की तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या देशांत गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणजे टायम टू टायम गव्हर्मेंटान घेतलेल्या डिसिजीव स्टेप्स हाज्या खातीर आज देशाचें फावंडेशन स्ट्रॉंग आसा आनी स्ट्रॉंग डेमोक्रेसी आमी फॉलो करता. म्हणजे हे सगळें सांगता आसतना इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून वळखली वता. त्या खातीर प्रत्येकाक उलोवपाचें स्वातंत्र्य आसा. आमदाराकूच न्ही, लोकांकूय बी. आमदार क्रिटीक करता ते खंय, लोकूय म्हाजेर क्रिटीक करता, म्हाका ताजी चिंता ना. आय एम वर्किंग फॉर द स्टेट आनी म्हाज्या खातीर जशें नेशन फर्स्ट, स्टेट फर्स्ट, त्या खातीर कोण उलयलो म्हणून कोणाचो प्रोजेक्ट बीन उरता अशें म्हाज्या सरकारान जायना. आनी म्हणून तर पयलीं ताळयो तेणी मारल्यो, ताका सगळ्यांक पयलीं खबर आहा, पूण खंयसर कांय उरना म्हणून, कारण विजया पेक्षा तो चड फॉलोअप करता. ती गजाल खरी. एनी हांव विजयाकूय कॉंग्रेच्युलेट करता. आमचो कन्सर्न PI DYSP हांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता की तांकां वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका दिसता. म्हणजे प्रेझेंट पुलीस स्टेशन आसा पळय न्ही, ताच्या पेक्षा एक स्टेप एडवान्स पुलीस स्टेशन्स हे पुलीस स्टेशन जातले. म्हणजे तशें पुलीस स्टेशन आत्ताच्या घडीक आनी खंयचेच ना. म्हणजे एकंदर जर फाल्यां सकाळी हांगासर येवन बाकीच्यांक पळोवचें पडटलें, दीस वील बी द मॉडल. म्हणजे हाज्या फुडलीं पुलीस स्टेशनां बांदता आसतना अशें बांद हें सांगपा सारकेलें हें पुलीस स्टेशन आसतलें. आनी पुलीस स्टेशनाच्या बरोबर पुलीस क्वॉर्टर्स आसप हें कित्याक गरजेचें,
कारण दे आर वर्किंग फॉर द 24/7 कंटिन्युअसली केन्नाय ड्युटीर वयचो पडटा कितें म्हणून तांकां लागींच थंय आशिल्ल्या पुलीस स्टेशनान क्वॉर्टर्स आसचे पडटा तांकां ट्रॅव्हल करचें पडचें न्ही म्हणून आमी पुलीस क्वॉर्टर्सूय बी बांदपाक घेतला आनी तांकां बऱ्यांतली बरी सोय हांगासर दिवची हाज्या खातीर हो ऑलमोस्ट आय थिंक 22 crores of rupees ऑन पुलीस स्टेशन आनी क्वॉर्टर्स हाजेर मेळून आमी मोडटा आनी एक बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां आमी दिता बरेचशे फावटी उलयता आसतना हांव हें मुद्दामून सांगना म्हणजे विजय आयजूय उलयला 30,000 कोटी रुपया सरकाराचेर रीण आहा म्हणून 30,000 कोटीची चिंता म्हाका आसली जाल्यार हांव बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसा पळय न्ही हितूर इन्वेस्ट करचो नासलो आय एम वेरी मच कॉन्फिडंट 30,000 कोटी कशा पद्दतीन फुडल्या 3 वर्सां हांव तेज्या फुडें सांगना हांव म्हज्या टेन्युअरून सांगता की आय हॅव द प्लॅन टू रिपे द लोन टू रिपे द इंट्रस्ट आनी टू इन्वेस्ट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे हांव फक्त एक पुलीस स्टेशन आनी हेजेर न उलयता आय एम थिंकींग फॉर द गोंयांत 12 तालुके आसा हांवें 8 दिसां पयलीं प्लॅनिंग केलें म्हणून सांगता तुका हांव 12 तालुक्या पैकी जवळपास तशें पळोवंक वचत जाल्यार 3 तालुक्यांनी बेजीक आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा म्हणजे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर एक तिसवाडी दुसरो तसो सालसेत नवीन कलेक्टर आनी तिसरो धारबांदोडा तो नवीन तालुका जाला आनी बाकीच्या खंयच्याय तालुक्यांनी वचत जाल्यार मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे जे बसता तांकां जाय तसो बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना आमचो मावीन आर्किटेक्चर हांगा आहा धारबांदोड्याची बिल्डींग तेणें डिझायन केल्या इट इज वन ऑफ द गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर बट म्हज्या एका वर्साच्या टेन्युअरान आमी प्लॅन केला की उरलेल्या म्हणजे जवळपास 8 तालुक्यांनी त्याच पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या जाण हांगा हो कोणा खातीर हो तांकां बसपाक न्ही म्हणजे फक्त डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हो बेजीक लोक जे ऑफिसान येता तांकां बरी सोय मेळपाक जाय डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जेन्ना बऱ्या ऑफिसान बसतले तेन्ना ते लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक शकतले तर आमचो प्लॅन आसा येता त्या एका वर्साच्या भितर ह्या सगळ्या तालुक्यांतली सगळी एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसीस हांचें काम जें आसा पळय न्ही हें आमी हातान घेता हें आमी सुरू करता म्हणून हांवें सांगलें हें फ्युचर प्लॅनिंग हें सरकारान ऑलरेडी एका वर्सा खातीर केलां त्या ती कर्ज असलें म्हणून तेजी चिंता ना गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी बेजिकली गव्हर्मेंट लोन जरी काडटा आसत जाल्यार इट इज अ इन्वेस्टमेंट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पळयता की वी आर वर्किंग फॉर द पब्लीक सेफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी कम्युनिटी वेलनेस ह्या 3 गजाली खातीर आमी लोकांची सेफ्टी दिवपाक जाय म्हणून अशा पद्दतीचो पुलीस स्टेशन खूब बरें इक्विप्ड करता आमी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चरान इन्वेस्ट करता की आमची सगळी ऑफिसीस म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार कलेक्टर्स ही सगळी ऑफिसीस इन्क्लुडींग द हॉस्पिटल्स हांगासर इन्वेस्ट करून लोकांक बऱ्यांतली बरी सोय दिवची आनी तिसरें जें म्हटलां आमी कम्युनिटी वेलनेस आमी म्हणटा की कम्युनिटी वेलनेस सांगता आसतना लोकांक सगळ्यो बेजीक स्किम्स मेळटा त्योय स्किम्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो टायम टू टायम मेळच्यो ताज्याय खातीर म्हणजे खंयचीच ती गृह आधार आसूं न्ही ह्या आमची DSSY आसूं न्ही DDSSY आसूं न्ही म्हणजे जी आमी दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना 5 लाखाचो 4.5 लाखाचो इन्शुरन्स दिता ती आसतली टायमार सगळ्यांक मेळची हाज्या खातीर आमचें सरकार काम करता म्हणून एक वेवस्थीत प्लॅन करता आसतना म्हाका सांगपाक खोस भोगता ह्या वर्साचो हो 4थो म्हयनो आमी आजून लोन घेवंक ना पयलीं सरकारान लोन काडलें काय 100 कोटी रुपया लोन घेतला म्हणून व्हडली बातमी तेजी पेपरवालेच करतात म्हणजे 100 कोटी लोन सरकाराक 100 कोटी लोन म्हणजे काय न्ही खरें सांगप म्हणजे कारण आमी बेजीक आत्ताच्या घडीक ह्या वर्साक 4,200 कोटी रुपया लोन घेवं शकता अजून एकूय घेवंक ना म्हणजे फाटले फावटी 3,200 कोटी घेवंक शकताले आमी 2,500च्या मदीं निभावला दीस इज अंडर म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ज्यो गायडलायन घालून दिल्ल्यो आसतात ताज्याच तितकेच लोन घेवपाक मेळटा आनी बेजीक लोन घेतलेले आमी अशा पद्दतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरात जे आहा पळय न्हू हे पयशे सातत्यात घालीत आसता काय म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा की फायनान्शियल कंडिशन सरकाराची स्ट्रॉंग आसा आनी आमकां बेजीक अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चरान आनी मुळात एज अ मुख्यमंत्री म्हाका तरी कारण लोकां खातीर लागपी गजाली आनी विशेश करून लोकांक पब्लिकाक आसतल्यो युथाक आसतल्यो हांव मुद्दामून याद जाल्या म्हणून तुमकां सांगता की आमी न्यू आर्किटेक्ट कॉलेज न्यू फार्मासी कॉलेज ह्या पद्दत न्यू होम सायन्स कॉलेज हे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गोंयांत गेली 30-40 वर्सां खरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय आसलें
ओल्ड फार्मसी कॉलेज ओल्ड हातूंतल्यान चलता ती रिनोवेट करून नवीन हितून आमी करपाक घेतला युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसान 2 लाख जागा स्क्वेअर मिटर तोय प्रोजेक्टूच पळयता की प्लॅन करून तांकां थंय शिफ्ट करपाचो म्हणजे इतक्या पद्दतीचें प्लॅनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत सरकाराचें चल्लां आनी हे सगळें चलता आसतना ह्युमन रिसोर्सूय बी त्याच पद्दतीन अपग्रेड करपा खातीर म्हाका सांगपाक खूब खोस दिसता की आमी ITI सगळ्यो विजयाची ITI आमी हे करपाक घेतल्या न्यू कन्स्ट्रक्शन करपाक घेतल्या आसा थंयसरली म्हाका दिसता तेणीय तांकां फेसिलिटेट करचें आमी नवीन PWDच्या जागेर पळोवपा लागून हांवें ताका डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंटाक सांगलां तुका पळय वीच कॅटर्स द सरावंडींग ऑल स्टुडंट्स ती ITI सुद्दां नवीन बांदता इवन दो तुजी बोर्डा कॉलेज स्कूल आनी कॉलेज तेंय दिलो म्हणजे तेजो अपग्रेड वयले 2 फ्लोर काडपा खातीर घेतल्या शेवटी हांव कित्याक सांगता इट इज नॉट ओनली ते विजया खातीर न्ही आमी कोणूय म्हणटलो अरे CM विजयाक कितें इम्प्रेस करपाक इतकें करता काय म्हणून इट इज नॉट फॉर विजय हांव सरळ सांगता इट इज फॉर द स्टुडंट्स इन दीस कम्युनिटी म्हणजे ह्या परिसरांतले जे सगळे स्टुडंट्स हांगासर येता तांच्या खातीर बेजीक फेसिलिटी आसता खंयच्याय ती आमदारा खातीर एकट्या खातीर नासता ऑफकोर्स आमदारान फॉलोअप करून बेगीन करून घेतली किंवा ताच्या फाटल्यान लागलो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन असल्या कारणान तेजो इतर लोकांकूय फायदो जाता आसत फॉलोअप करप हें आमदाराचें काम आसा तो करता म्हणजे तें एक बरी गजाल की तो कंटिन्युअसली फाटीक लागून तें काम म्हणजे फॉलोअप करपाचें काम तो करता ताच्या खातीर एकदां प्रोजेक्ट खंयचोय स्पिडीन जाता मातसो खूब फास्ट वता हांव म्हणजे PWD इंजिनियर्स आनी बाकी कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स हांकांय हांव प्रोजेक्ट टार्गेट पिरियडांत कंप्लीट करचो हें तांकां सांगता तसो 2 वर्सांनी प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय आज जरी आमी 24 आसले जाल्यार डिसेंबर 2026च्या पयलीं ह्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन म्हणजे थोडो जरी हेवटेन तेवटेन जरी गेलो आसत जाल्यार फुडल्या 27च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं ह्या प्रोजेक्टाचे दोनूय प्रोजेक्टांचें इनॉग्रेशन जातलें हेजी हांव खात्री दिता आनी दोनूय प्रोजेक्ट हे आमी हँडओवर करतले अशाच पद्दतीन ज्या प्रोजेक्टाक आमी टायम बाउंड कंप्लीट करपा खातीर सातत्यान तेजी आमी सुरवात केल्या त्या खातीर आयच्या ह्या दिसा म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्व संदेक आयच्या ह्या दोनूय प्रोजेक्टा खातीर म्हाका दिसता फातोर्डा आनी परिसरांतल्या लोकां खातीर विशेश करून आमच्या पुलिसां खातीर हे फावंडेशन स्टोन म्हणजे क्वॉर्टर्स व त्यांच्या खातीर डेडिकेटिवली तांच्या खातीर म्हाका खूब खोस भोगता कारण दे आर कंटिन्युअसली म्हणजे फिल्डाचेर आसता कंटिन्युअसली कामात आसता तांकां बऱ्यो सुविधा दिवप ह्यो सातत्यान म्हणजे सरकाराचें ध्येय आनी धोरण आसा आमचे स्पेशली द पुलीस हे सदोदीत सिनियर सिटीजन फ्रेंडली वुमन फ्रेंडली ह्या पद्दतीन काम करता म्हणजे लोकांक पुलिसाचेर टिका करप सोपी आसता लोक रोखडोच पुलिसाचेर उलयता बट पुलीस बरें काम करता ते एप्रिशिएट करपी खूब कमी लोक आसात तुमी जर मुद्दम पळयशात सिंगल सिनियर सिटीजन जो रावता ताका जर डायरेक्ट आधार कोण आसत जाल्यार ताका आमचो पुलीस आसा तांचे कडेन तेंचे रिकॉर्ड्स आसात त्या सिंगल सिनियर सिटीजन आसात ताचे कडेन तेजो नंबरूय आसा ते कितें लागले सुद्दां आसत जाल्यार डायरेक्ट आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर कन्सर्न फोन मारता आनी तांकां कंटिन्युअसली मदत म्हणजे वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान इवन दो तांकां मेडिसीन व्हरोन दिल्या पासूनची मदत सुद्दां आमचे पुलीस करतात हें म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता कारण इतक्या बऱ्या पद्दतीची हेल्प नेचर हे आमच्या पुलिसांचो आसा खंय तरी 100 एकटो पाड आसतलो म्हणजे टोटल एकट्यान केल्ली चूक ही तुमी आमच्या कंप्लीट डिपार्टमेंटाचेर घालूं नाका हो कंप्लिटली ह्या समाजात अशा पद्दतीचे कोण ना कोण तरी एकटो मेळटलोच तो पाड आसतलो म्हणजे तेजे पूर्ण डिपार्टमेंट हे बदनाम जावपाक जायना म्हणून हांव सांगता कारण बरें काम करता तेन्ना ते बरें करा बरें करता हेंय म्हणचें आनी ते हांव विजयाकूय वयता आसतना सांगता सरकारान बरी जी कामां करता ती बरी करता हेंय बी तेणी सांगचें केन्ना आपल्या संडे डायलॉग्सान फक्त सरकाराचेर फार मारपाचेंच काम करपाचें न्ही मुख्यमंत्री बरें काम करता तेंय सांगचें इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं